Oke, mulai ya. Eh, Reading kedua, dibuka bukunya. eh, ada 3 orang yang nggak masuk, tapi satu izin ya. Ria izin karena katanya dia sakit di rumah sakit dia ya. Kemudian Neneng, saya nggak, ini Neneng masih kuliah atau gimana? Ad- tapi masih kuliah ya. Oh, oke. Yes. Saya kasih izin aja lah ya kalau yang gitu-gitu ya. Oke. Yo, yoga nggak ada info. Yoga ya. Hmm, oke deh. Kerja ya. Ya udah deh, kita dikasih izin aja. Kenapa gitu? Pada sakit nih saya lihat, apa gara-gara pergantian musim ya? Apa namanya? Summer ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hmm, ya. Hmm, hmm, nggak apa-apa. Kalau urusan kerja nggak apa-apa. Ya. Oke deh, coba dibuka bukunya mengenai reading 2. Ada, saya kasih kemarin bacaan. Berapa? Oke, The Defeat of Napoleon Bonaparte ya, in Russia ya. Benar kan? Udah dibaca? Belum? Scanning ya. Oh iya, baca baca cepat ya. Iya ya. Ini namanya juga scanning ya. Ya, scanning baru skimming nanti ya. Ya, skimming. Reading. Ya, eh, dibuka bukunya halaman 1.21 ya. Mengenai judulnya apa? Ya, The Defeat of Napoleon ya. Napoleon in Russia. Ada yang udah pernah dengar tentang Napoleon? Ya, siapa dia? Yang pasti dia bukan orang Indonesia ya. Ya, explorer ya. Jadi dia eh, apa bahasa explorer, pengembara lah gitu ya, Pak. Jadi
orang apa dia, orang Italia ya kan, orang Italia. Oke, scanning ya, scanning kemarin eh, baca cepat ya, atau eh, tujuannya untuk mencari informasi ya, jadi bacanya lebih tepatnya dikatakan dengan baca cepat. Ada scanning, nanti ada skimming. Kalau skimming berbeda lagi, kita akan masuk nanti yang kedua ya, mengenai skimming. Oke, coba kita lihat dulu ini teksnya mengenai the defeat of Napoleon in Russia. Jadi reading ini gunanya adalah untuk pertama kemarin mendapatkan informasi ya, mengetahui main idea, mengetahui judul, gagasan, pokok bahasan, apa sih yang dimaksud, yang dibicarakan dalam teks ya, dimana untuk mendapatkan informasi itu ya kita harus baca cepat ya, kemudian juga kita harus mengetahui kosakatanya. Memang agak sulit yang namanya reading, tapi setelah reading nanti ada writing kan gitu. Setelah kita baca kemudian kita tulis, yang pasti menulis dengan menggunakan bahasa sendiri. Tapi saya tidak bisa kasih teknik bagaimana cara membaca karena memang ini topiknya bahasa Inggris. Pasti ya kamu harus tahu kamu harus punya banyak kosakata kan untuk memahami teks tersebut. Tapi kita coba untuk memahami lah dari teks per teks. Yang pertama mengenai Napoleon. Ya, saya ambil sengaja Napoleon karena dia yang pertama ya agak panjang, jadi biar ada bahasa-bahasa baru atau kata-kata baru yang kita tidak tahu menjadi tahu malam ini ya. Kemudian nanti yang kedua akan ada kita menjawab pertanyaannya ya, berdasarkan cerita singkat ya dari teks reading teks tersebut. Oke, coba dibaca oleh Sri Rahayu mengenai the defeat of Napoleon in Russia. Oh, dibaca oleh Wida. Mhm. Mhm. 5. Mhm. Mhm. Mhm.
Oke, stop. Dilanjutkan oleh Santi. Santi? Oh, eh, oh, gimana? Mau dibaca atau enggak? Enggak apa-apa juga sih, biar kita lewatkan kalau memang mengganggu. Dengar-dengar aja. Eh, dengar aja deh kamu, nanti terganggu neneknya, ya. Nah, Amina deh, lanjutin oleh Amina. General, general. Paragraf, paragraf kedua. Iya. Mm-mm. Occupations. Mhm. Yang tahun di page 13, ya 1812, ya nggak usah pakai 1000. 1812. Mm-mm. No, nggak usah pakai 1000, nggak usah pakai 1000 aja. 1812. Mhm. Ya 1812. Bacanya dua-dua aja. 18, 18, 12 gitu. Mhm. 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 Winter, ya. 13. Mhm.
1812. Oke ya. Oke, diulangi dibaca oleh Yuli. Mhm. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Good. General Clausewitz said Napoleon believed if he defeated the Russian army and occupied Moscow, the Russian leadership will fall apart and the government would call for peace. Page 253. The campaign of 1812 in Russia, Brett James also agreed that Napoleon's occupations had no result. The occupations of Napoleon in Moscow did not have an effect on the government. Page 13, 1812. Napoleon's defeat in Russia with his battle plan set. Napoleon prepared his troops for the attack on Russia. But Napoleon did not consider the fierce Russian winter which awaited him. According to Ludwig Wilhelm Gottlob Schlosser, an onlooker, he described the army by saying, "The French, down to the lowliest drummer, were very fastidious." These poor French devils were not satisfied with less than soup, meat, and vegetables, roast, and salad for their midday meal, and there was no sign of their
fragility. They were completely devoid of the coming winter. Page 13, 1812. Napoleon's defeat in Russia. Napoleon was even warned by General Rapp about the extremities of the oncoming winter in Russia. The natives say we shall have a severe winter. Napoleon retorted scornfully, "Pa, you and your natives, we shall see how fine it is." Page 147, 1812, Napoleon's defeat in Russia. Napoleon should have heeded Rapp's words. Oke, so ini mengenai the defeat of Napoleon in Russia ya. Oke, kita jawab pertanyaan nomor 1. What were the two policies that faced Napoleon? What? Ya, what were? What? So means what? Apa? Apa dua kebijakan yang dihadapi oleh Napoleon? What were the two policies? Yang pertama adalah mengenai Earth, yes, policy. So ada dua ya, terdapat pada di awal paragraf pertama kan, di pembuka. Yes, ya, paragraf kalimat baris ketiga ya. How many Russian forces awaited Napoleon army? Apa bahasa Indonesianya itu berapa banyak? How many? Ya, tentara Rusia yang menunggu tentara. Ya, how many? Ada berapa katanya? Oke, ya. Ada sekitar 500.000. What did Napoleon believe in? What? Yes, ya benar ya. Napoleon believed that after a few quick victorious battles, he could convince Alexander to return to the continental system. What was the content of Napoleon's message? Terdapat di di kalimat berapa itu? Paragraf ke berapa? Ya, paragraf pertama, kalimat terakhir ya. Napoleon sent a message to the Tsar demanding immediate surrender. Ya. What was the impact? Ya, paragraf pertama, kalimat terakhir kan yang ada di atas however ya. Yes. Ya, di atas however kan. Iya. Susah ngitung kalimatnya ya. Kemudian, what was the impact if Tsar surrendered? Apa artinya itu? Pertanyaan itu maksudnya apa? Ya, what was the impact? Apa akibatnya ya? Apa impactnya jika Tsar itu surrender? Apa akibatnya? Apa impact? So, what's the impact? He would be assassinated. Apa itu assassinated?
Iya, dibunuh ya. Ya, assassinated, dibunuh. Kemudian nomor 7, what did Clausewitz say on page 253? What did Clausewitz say on page 253? Berarti carilah page 253 di dalam teks. Maka General Clausewitz said, yeah. Yes. Nomor 8. What did Brett James say about Napoleon? What did Brett James say about Napoleon? Maka cari yang what? Yeah, had no result. What thing did not Napoleon consider about? Apa arti pertanyaan nomor 9 ini? What thing did not Napoleon consider about? Ya. Yes. Iya benar. Hal apa yang tidak dipertimbangkan oleh Napoleon atau tidak dipikirkan dia? Yes. Ya. Nomor terakhir, what did General Rapp warn to Napoleon? What did General Rapp warn to Napoleon? Oke. Oke, ada yang mau menceritakan mengenai Napoleon ini secara singkat? So, tell me the summary of the reading text using your own words. We have read, ya. Kita sudah baca teksnya. I think that we do it by scanning. Now, I would like you to summarize the reading text by using your own words. Mungkin satu paragraf atau you wanna say something lah. Okay, as a summary, sebagai kesimpulan daripada teks ini, kan kita baca cepat kan? At least you know the information ya, because scanning katanya to get the informations. So kita read the text quickly, in glance sekilas, in order to get the informations, untuk mendapatkan informasi. So coba ceritakan mengenai reading text ini using your own words.